विद्यालय सहित प्रत्येक शिक्षक देह मन आत्मा तीनोटी को जोड़ी संयुक्त होता है। पृथ्वीर जेकोसी प्रांतर थिले मध्य ए विद्यालय को भूलिबा ठारू विच्छिन्न हवा केबे भी मो पक्षरे संभव हम मु कहीं निज भीतर अनुभव करी नाही। समय तो सबुठारु बड़ बलवान। आगामी समय कहब जे विद्यालय सहित मोर पूर्वर संपृक्ति एवं आगामी दिन संपृक्ति भितर प्रभेद कौन अच्छी न अच्छी। मो विद्यालय छात्र छात्री माने विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता हासिल कर सारी ब्लॉक ठारू जिला ठारू राज्य ठारू एमती जातीय स्तर पर्यंत विज्ञान क्षेत्र में हो बा साहित्य क्षेत्र में हो बा जेएससी क्षेत्र में हो बा भिन्न किसी हो सबु समय से विद्यालय गौरव आनी से छात्र छात्री मान पुणी थे शेष दिवस रे मो अनुरोध रखी जो स्वतंत्रता अवलंबन करथिले सेमानकर आचरण विधि संस्कार शिक्षा सहित संस्कृति भावापन्न हेबा पई सेमान को जो अनुप्रेरणा दिया है ताकू निश्चित भाव में भविष्य जीवन में से कार्यकारी करेंगे। दीर्घ 40 वर्षर सेवा ए विद्यालय दबा पर मुझे सेवा निवृत्त थी। यही परिप्रेक्षी रे हठात मंत्री तांको तरफ फोन करी विद्यालय शिलान्यास करने संगे संगे एभली संवर्धन सभा उपस्थित रही मते निश्चित भाव में गौरवान्वित करछंती। एथिपाई मु बहुत धन्यवाद तुमको देवी एवं जगन्नाथ जगन्नाथ निकटे बहुत बहुत मंगल कामना करी। जयंती पत्री जहाँ थिले मो भाषा कही परिबिनी सी थिले अन्नपूर्णा जी आसती स्कूल को कई केबे खाली पार्टी रे खाली मुहरे जाती निश्चित से खाई जी माने से थिले अन्नपूर्णार भंडार माँ अन्नपूर्णा तेणु क्या से खाली छाड़ती यहाँ बहुत भल गुण जहाद्वारा कि जी खाली जीवेनि सी तेणु आज सी क्या न डाकी भी मत कौन से डाकी मुझे डाकतु न डाकतु किए आसतु न आसतु मु निश्चय जीवी कहीं ए स्कूल मु आरंभ ये मोर चाकरी आरंभ ये मोर शेष 80 अगस्ट पहला मुझे चाकरी कली 17 नवेम्बर 30 रिटायर्ड कली तापर 5 वर्ष गेस्ट टीचर एठी 3 वर्ष रही सासपुर 2 वर्ष रहिले भी एठी पाठ कोर्स सारिकी सासपुर तापर जाए सारिकी जहाँ हो एपर्यंत आ 5 वर्ष पर मु स्कूल जाऊँ दीदी कहती मोर बयसर ये दृष्टि चलवा शक्ति टिके कम ये जब पठेबे क्या मुझे आसिले से खुए पे मैंने पठे दिखती क्या साहय कि आसवाटा मुझे चली एत बाट आसपारि से न पढ़ार इच्छाटा मोर सब बेले थिला एबे भी अच्छी पाठ पढ़ा तो बहुत भल क्लास कोर्स केबे रहे बाकी कोर्स ऑफिस काम सहित हेडमिस्ट्रेस काम सहित सी हूँ कोर्स भी रहे बाकी घर को जाती पिला माने पढ़ा सका पढ़ती फेर राति जाती जिते जहाँ पचारती दीदी पढ़े दिखती पाठ पढ़ार से जने भल शिक्षक आउ जने भल एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल परिचालना भलरे करती आउ समस्त मन चिन्हती सी हेले माँ अन्नपूर्णा जी आसती कहीं खाली जाती जोटा कि केबे खाली माने रही बहुत भल गुण एत भल गुण मु तो साना भौणी भाया भावे कौन सी गुण रे मु कम बोली भावेनी तेणु आज दिन में खाली मु कहला मु तो जीवी मु जीवा कथा जीवी मत डाकू न डाकू किए जाऊ न जाऊ। सदानंद बहुरिया असिस्टेंट टीचर देशु गवर्नमेंट हाई स्कूल तांको गुण आम कथार कहि परिबनु बहुत पिला तांकर बाहर चाकरी करछन्ती तांको विषय आम सब कहते आम सब जानी एमती कहमु माँ टे टीचर कि हेडमिस्ट्रेस आम कहमु माँ टे आम सम्मान दौले आम श्रद्धा करते स्नेह श्रद्धा बहुत अटूट कथार कही कार्य अवसर नौथिबा बड़ दीदी सुजाता दीदी महोदया से जड़े मान अनुभवी दूरद्रष्टा बुद्धिमत्ता एवं
ମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶକାରୀ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ ବତ୍ସଳ ର ଜଣେ ମା ବୋଲି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଆସିଛି, 4 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 4 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ 4 ମିନିଟରେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଜାଣିବେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମହନୀୟତା କେମିତି ମୁଁ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଧାର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହଉଛି ଆମକୁ ଚନ୍ଦନ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳା ବି ମା ଭଳି ବି ଆଗାମୀ ଦିନକରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ଇଏ ଏରିଆ ପାଇଁ ବି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବ ବୋଲି ମୋର ମାନେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁ ସହକାରୀ ଟିଚର। ମୁଁ ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମାତ୍ର ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବହୁତ ମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଆମର ମାନେ ଆମର ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନଥିଲେ, ସେ ଆମର ମା ଥିଲେ। ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେ ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମ ସହିତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସାରା ଜୀବନ ଆଜୀବନ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋଡ଼ା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଶ୍ କେହି କିଛି ଜାଣିନୁ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ସହାୟତା ବିନା ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଲାଇଫ ଟାଇମ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏଇ ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଯାଇଛୁ। ମ୍ୟାଡାମ ତ କ'ଣ କହିବୁ, ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ମା ଯେତିକି କେୟାର କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ବି ସେମିତି କେୟାର କରନ୍ତି। ପାଠ ଯେତିକି ପଢ଼ାନ୍ତି ଭଲ ସେତିକି ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ବହୁତ ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତ ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିଚର। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝୁ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଦୁଗ୍ଧରେ ପଚାରୁ, ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି। ମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦାସ ଦିଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ, ଗୁଣମୟୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା। ବିଦ୍ୟା ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମିତି ଆମର କେୟାର ବି କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ବି ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କହିଲି ପା ଯୋଉ ସେ ଗୁଣରେ ବିଦ୍ୟାରେ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆସେ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ସେବା ଏଠି ସେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଝାଟି ମାଟି ଘରକୁ ଏତେ ସଂଘର୍ଷରତ ହୋଇକି ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସେ ଯାହା କିଛି ବି କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଇକି ଯାଉ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇକି ଯେତେ ଉନ୍ନତି ବା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ସେଟା ସଫଳ ହଉ। ଆମେ ନକରି କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଉ ଧାରାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପଥ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କରିବୁ।